सोचो एक इंसान जो ना मिनिस्टर था, ना मिलियनेयर, ना सियासतदान, लेकिन उसने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा इंसानियत का नाम कर दिया। एक ऐसी शख्सियत जिसके पास ना महल था, ना गाड़ियां, ना गार्ड्स, मगर आज भी उनका नाम पाकिस्तान की सरजमीन से लेकर दुनिया के कोने कोने में इज्जत से लिया जाता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो दुनिया को इंसानियत का असल मतलब समझाने आया और हमारे लिए एक मिसाल बनकर चला गया। अब्दुल सत्तार ईधी। नाइनटीन 1928 में बांटवा गुजरात इंडिया में पैदा हुए। जिंदगी की शुरुआत ही गुर्बत और मुश्किलात से हुई। बचपन से ही समझ गए थे कि इंसान की असल पहचान पैसा नहीं बल्कि इंसानियत है। पार्टीशन के वक्त उनका खानदान पाकिस्तान आया, लेकिन यहाँ ना घर ना जरिया और दिल में था एक जज्बा कि मैं इंसानियत की खिदमत करूंगा। उन्होंने कराची की गलियों में देखा बेघर लोग, मरीज, यतीम बच्चे और एक फैसला किया, मैं इन सब का सहारा बनूंगा। बिना किसी स्पॉन्सर, बिना किसी गवर्नमेंट की मदद के एक छोटी सी डिस्पेंसरी खोली, फिर अपनी पहली एम्बुलेंस खुद चलाई, एक पुरानी गाड़ी जो उन्होंने खुद बनाई थी। आप सोचें कि एक शख्स जो खुद एम्बुलेंस चलाकर डेड बॉडीज उठाता था, जिससे लोग घबराते थे, ईधी मुस्कुराहट के साथ उठाते थे। ये छोटा सा सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता एक फाउंडेशन बन गया। एम्बुलेंस सर्विस, ऑर्फनेजेस जहाँ लावारिस बच्चों को माँ बाप का प्यार मिला, हॉस्पिटल्स जहां लोगों का इलाज मुफ्त हुआ, शेल्टर होम्स जहां बेघर लोगों को जिंदगी का सुकून मिला। ईदी एम्बुलेंस दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर एम्बुलेंस नेटवर्क बन गई। ना कोई लिमिट, ना कोई बॉर्डर, हर जगह ईदी की गाड़ी पहुंचती थी। ईदी फाउंडेशन के शेल्टर होम्स में वो बच्चे पले जिनको सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए, मेरी झोली में डाल दो, मैं इससे अपनी औलाद बनाऊंगा। और आज हजारों बच्चे ईदी फाउंडेशन की गोद में पल कर बड़े हुए। सबसे हैरत की बात यह है कि ईदी के पास इतनी दौलत थी, लेकिन खुद एक कुर्सी, एक सादा कपड़ा और एक जोड़े से ज्यादा नहीं रखा। उनका मकान था एक छोटा सा कमरा और उनके कपड़े एक सफेद कुर्ता और पजामा। जिंदगी का असल सुकून उनके लिए सिर्फ इंसानियत की खिदमत करना था। ईदी कहते थे, इंसानियत से बड़ी कोई मजहबियत नहीं होती, लेकिन उनकी सादगी, उनकी शक्ल और उनकी दाढ़ी अक्सर उन्हें मुश्किल में डाल देती थी। 1980 में जब वो लेबनान जा रहे थे तो उन्हें इजरायली फौजियों ने गिरफ्तार कर लिया। 2006 में टोरंटो, कनाडा के एयरपोर्ट पर उन्हें 16 घंटे तक रोका गया और फिर 2008 में न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर US इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने उनका पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स लेकर उन्हें 8 घंटे तक इन्वेस्टिगेट किया। सोचें, जिस शख्स का पासपोर्ट इंसानियत था, उस पर बार बार उसके लिबास और दाढ़ी की वजह से शक किया गया और कई बार एक्स्ट्रा क्वेश्चनिंग का सामना करना पड़ता। ईदी ने एक दफा मीडिया से कहा, द ओनली एक्सप्लेनेशन आई कैन थिंक ऑफ इज माई बियर्ड एंड माई ड्रेस। फिर भी ईदी मुस्कुराते थे और कभी नफरत से जवाब नहीं देते थे। सिर्फ इतना कहा, मेरी असल पहचान इंसानियत है, पासपोर्ट नहीं। ईदी का काम सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं था, उनकी एम्बुलेंसेस और मदद की रूह पूरी दुनिया तक गई। बांग्लादेश, अफ्रीका, यूरोप, मिडल ईस्ट और यूनाइटेड स्टेट्स तक हर जगह उसकी पहचान थी। साइक्लोन रिलीफ, फैमिन एड, रेफ्यूजी सपोर्ट, चाहे वो कटरीना हो या मिडल ईस्ट का कन्फ्लिक्ट, ईदी फाउंडेशन ने हजारों इंसानों की मदद की। उन्होंने एक दफा कहा, मेरे लिए हर इंसान बराबर है, चाहे वो किसी भी मुल्क, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। ये थे ईदी, जो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंसानियत के सिपाही थे। सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाली बात यह है कि ईदी साहब ने अपनी जिंदगी का आखिरी सबक भी इंसानियत के नाम छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे जिस्म का वो हिस्सा जो किसी को जिंदगी दे सकता है, उसे इंसानियत के लिए दे दिया जाए। और फिर जब ईदी साहब इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनकी आंखें दो अंधों को रोशनी दे गई। आप सोचें कि वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी में भूखे को खाना, बेघर को पनाह और बीमार को उम्मीद दी, उसने मरने के बाद भी रोशनी बांट दी। उनका ये अमल सिर्फ ऑर्गन डोनेशन नहीं था, बल्कि ये इंसानियत का सबसे बड़ा पैगाम था कि अपना जिस्म भी इंसानियत के काम आ सकता है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। नफरत मिली, तनकीद मिली, धमकियां मिली। सारी जिंदगी अब्दुल सत्तार ईदी इंज करके मंगया, माल रोड दी मैं तस्वीर आन झोली फैला के मंगया, सारी जिंदगी अब्दुल सत्तार ईदी ते मंग के ते लोगों के बच्चे पढ़ते रहे। लेकिन ईदी कभी नहीं रुके।
انہوں نے کہا کہ مجھے لوگوں کی گالیاں بھی قبول ہیں مگر میں ایک انسان کو اکیلے مرنے نہیں دوں گا۔ دنیا نے ایدھی کو اینجل آف مرسی کہا، انہیں لا تعداد ایوارڈز ملے، مگر ان کا جواب ہمیشہ یہی تھا کہ مجھے انسانیت کا پیار چاہیے، کوئی ایوارڈ یا سرٹیفکیٹ نہیں۔ پھر آیا 8 جولائی 2016 کا دن، وہ دن جب انسانیت کا سب سے بڑا سپاہی ہم سے بچھڑ گیا۔ ایدھی صاحب اس دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ اپنا مشن اور مثال ہم سب کے لیے چھوڑ گئے۔ ان کے جنازے میں عوام کا سمندر تھا۔ ہر شخص رو رہا تھا، کیونکہ یہ صرف ایک شخص کا انتقال نہیں، انسانیت کے ایک دور کا خاتمہ تھا۔ ایک انسان جو اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا تھا لیکن دنیا کو سب کچھ دے گیا۔ آج جب ہم ایدھی کو یاد کرتے ہیں تو صرف ایک سوال ابھرتا ہے، کیا ہم بھی اپنی زندگی میں ایک چھوٹی سی جگہ انسانیت کے لیے نکالیں گے؟ ایدھی چلے گئے لیکن ان کی آواز آج بھی ہمیں پکارتی ہے کہ انسان بن جاؤ، مذہبی، قومی، رنگ و نسل کے بھید بھول جاؤ، کیونکہ آخرت میں تم سے سوال ہوگا کہ تم نے انسانیت کے لیے کیا کیا۔ آج سوچو، اگر ایک شخص اپنی زندگی انسانیت کے نام کر کے اتنا کچھ کر گیا، تو اگر ہم سب تھوڑا سا ایدھی بن جائیں۔ آج کے دور میں جہاں لوگ سوشل میڈیا کے لائکس کے پیچھے بھاگتے ہیں، جہاں ہم ڈیزائنر برانڈز، شاپنگ اور فاسٹ فوڈ کے چکر میں اپنی جیبیں خالی کر دیتے ہیں، اگر ہم ایک دن شاپنگ نہ کریں، ایک دن فاسٹ فوڈ نہ کھائیں، وہ پیسے جو ہم فضول چیزوں پر خرچ کر دیتے ہیں، اسی سے ہم غریب بچوں کو کتابیں دے سکتے ہیں، اسی سے بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اسی سے ایک ماں اپنے بچے کو اسکول بھیج سکتی ہے۔ آج اگر ہر شخص ایدھی بن جائے تو نہ کوئی بچہ بھوکا سوئے گا، نہ کوئی مریض علاج کے بغیر مرے گا، نہ کوئی ماں اپنے بچے کو سڑک پر چھوڑ کر روئے گی، اور نہ ہی کوئی بچہ ان پڑھ رہے گا۔ آج اگر ہر شخص ایدھی بن جائے تو نہ مدرسوں اور سکولز میں کرسیاں خالی ہوں گی، نہ ہاسپٹلز میں غریب کی ڈیڈ باڈیز بستر کے انتظار میں ہوں گی، اور سب سے بڑی بات، آج اگر ہر شخص ایدھی بن جائے تو شاید ہماری سوسائٹی وہ جنت بن جائے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے کیا ہے۔ ایدھی چلے گئے لیکن ان کا پیغام زندہ ہے، ان کا پیغام سمپل ہے، میں اکیلا تھا، میں نے شروع کیا، تم سب میرے ساتھ آ جاؤ، اور انسانیت کو کبھی مرنے مت دو۔ دنیا میں مجھے ایک مسلمان ڈھونڈ دو جس کو ہم مسلمان کہہ سکیں۔ دنیا میں چیلنج کرتا ہوں۔ انسانیت خود ایک مذہب ہے، اور انسانیت سے سب مذہب پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کی کتابیں بھی انسانیت سکھائی ہے۔ یہ مسجد بنائیں گے لیکن غریب کو روٹی نہیں کھلائیں گے۔ حج کو جائیں گے، بھائی غریب بچے کی شادی نہیں کراتے۔